Haré una oración. I will pray. Abba Kadosh, Holy Father, en el nombre de Yahshua Mashiach, in the name of Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Mashiach, our Mashiach, nuestro todo, our everything, te queremos pedir que seas tú quien ministre we want to ask you to be you, the one that preached por medio de tu bendito Ruach through your HaKodesh. Ruach HaKodesh. through your Holy Háblanos, Spirit. Abba. Speak to us. Queremos oír tu preciosa We voz. want to hear your precious voice. Toda Gabá Yahshua HaMashiach. Thank you so much, Yahshua HaMashiach. Omen, beomen. Amen, amen. It be like that. Siéntense, por favor, amados Please ahí. sit down. Su servidor, quien le habla, Your servant, the one that is Doctor speaking, Javier Palacios Celorio, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz, Roe, pastor of the Quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. here in Tehuacán, Puebla, Mexico. Consulte gozoypaz.mx, Look in the web page of gozoypaz.mx, jacobswell.net. jacobswell.net. Tenemos una radio, Sinja Torah. We also have a radio station. which is Tenemos called canales, Simchat Torah. tenemos canales en YouTube, We have some channels in YouTube, Shalom 132 which are Shalom 132 y Jacobswell. and Jacob's Well. Usted encontrará videos, You will find videos, audios, audios, apuntes and notes que puede usted bajar, that you can download, copiar copy them, y regalar. and give them for free. Todo el material es gratis. All the material is for free. El lema de esta congregación Our motto es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. is not to make business with the word of Elohim, the Almighty. Si durante la administración If during the ministration te aparecen comerciales, you see some commercials, no son nuestros. they are not ours. Así es. It is like that. Vamos a ver hoy Today we are going to see capítulo 11 the del libro de chapter los 11 Hechos. of the book of Acts. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Capítulo 11 del libro Chapter de los 11 Hechos. of the book of Acts. Bendito es Yahshua HaMashiach. Blessed is Yahshua HaMashiach. No hay nadie como él. There is no one like him. Esto que acabamos de reflexionar, This that we just mentioned, vívelo you have to live it. todos los días. You have to. It has to be part Agradecidos of your con life. Yahshua We are thankful with Yahshua por la vida, por la salvación. for life, for salvation, Y vive en santidad, and your life has to be in no, holiness, no buscando pleito not looking to fight with con anyone, nadie. with nobody. Nosotros somos de Yahshua. We belong to Yahshua, Y alguien que es de Yahshua and someone that belongs to Yahshua busca la paz. looks for peace. Shalom. Shalom. Ahora vamos al libro de los Hechos 11 Now we are going to the book of Acts in chapter 11, y quiero comentar esto. and I want to make a comment Antes de empezar la lectura, before we start the lecture. pueden anotarlo si quieren en sus apuntes. You can write down in your notebooks. En sí el capítulo 11 The chapter 11, as a matter of fact, habla de la preparación de los apóstoles talks about the preparation of the apostles para llevar la Besorá, to bring the Besorah, the gospel, las nuevas buenas de salvación. the good news of salvation. Entonces este capítulo 11 So this chapter 11 habla de la preparación de los Shaliachim speaks about the preparation of the Shaliachim, the para apostles, llevar el mensaje to bring the message con fuerza y con poder. with strength and power. Ahora, Now, cuando se dice los de la Brit Milá, los de la circuncisión, when it says the ones that belong to the Brit Milah, to the circumcision, se refiere a los judíos creyentes en Yahshua. it is talking about to the believers in Joshua. Entonces, cuando tú veas acá que dice los de la circuncisión, So when you see here in your Bible that it says the circumcised, los de la Brit Milá, the ones that have the Brit se Milah, refiere a judíos creyentes en Yahshua. it is talking about the Jewish that belong to Joshua. Dice así, It says, el verso 1. the verse 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Y cuando Kefas subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bebakasha Elisha. Acts chapter 11, verse 1 through 3. The apostles and the believers through Judea heard that the Gentiles also had received the word of Elohim. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them." Ahora, Now, vamos a entender quién les dio el ejemplo
we are going to understand who gave them the a example los Shaliachim, a los apóstoles, to the apostles, to the Shaliachim, para que comieran así, so they would eat like that, con gente que no era judía with people that were not Jewish o que era pecadora. or that were sinners. Vamos a Marcos 2, verso 16. Let's go to Mark chapter 2, verse 16. Entonces, en Marcos 2, 16, So in Mark chapter 2, verse 16, vemos claramente we'll see clearly que fue Yahshua HaMashiach quien les enseñó esto. that it was Yahshua HaMashiach who gave this example. Dice así: It states, y los escribas y los fariseos, viéndole comer, o sea, a Yahshua con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Mark chapter 2, verse 16. When the teachers of the Torah, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Entonces vemos que el ejemplo lo puso Yahshua. So we see that the example was put by Yahshua. No es pecado It's not a sin llegar a la casa de un gentil. to get into the house of a Gentile person. Ese es un mandamiento rabínico, ya lo vimos. That's a rabbinic covenant. We already saw that. Ahora vamos a Lucas 15, verso 2. Now let's go to the book of Luke, chapter 15, verse 2. Vamos para allá. Let's go there. Y cuando lo tengan me dicen un amén. And when you have it, please tell me an amen. Lucas 15, verso 2. Lucas chapter 15, verse 2. Dice así: It states, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. verse 2. But the Pharisees and the teachers of the Torah muttered, "These men welcome sinners and eats with them." Ahora, Now, ya están ministradas todas las cartas de Rav Shaul, all the letters of Rab Shaul are preached already, pero vamos a recordar Gálatas 2, verso 12. but we are going to recall Galatians 2, Gálatas 2, verso 12. Galatians 2, verse 12. Ahora, Now, cuando lo tengan me dicen un amén. whenever you have it, tell me an amen. Lógico que Rav Shaul, siendo judío Of course, that Rab Shaul, Paul, being Jewish y un celoso de la Torah, and really jealous of the Torah, no iba a estar comiendo carne de puerco con ellos. it wouldn't be eating pork meat with them. No. Of course not. Aquí en Gálatas ya los Gálatas comían kosher. Here in the book of Galatians, we are talking about that the Galatians were eating kosher already. Es decir, guardaban las leyes de la alimentación In other words, they were following the laws of food, de Levítico 11. the ones that are stated in Leviticus 11. Gálatas 2:12 dice: Galatians 2:12 states, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ve bakasha, Elisha. Galatians chapter 2, verse 12. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles, but when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. Ahora, Now, hay muchos que son religiosos there are many people that are religious y hacen ciertas cosas que no son convenientes. and they do certain things that are not convenient. Claro que nosotros tenemos que tener cuidado. Of course, we have to be careful. Voy a ser claro en esto. I'm going to be clear on this. Yo no puedo llegar a la casa de un familiar I cannot go into the house of a person that belongs to our family, y quiero hacer un paréntesis, pero pongan mucha atención. and I want to open a parenthesis. Please pay attention. Solamente muy poquitos en esta quejilá, Only a small group in this congregation, this Kehillah, y yo creo que allá igual, en la quejilá mundial, and I'm sure that happens in the Kehillah Mundial, in the congregation all over the world. pero de hecho creo que solamente somos mi familia y yo, o sea, yo y mi familia, In fact, I think that it's only my family and I, los que no tenemos contacto con familiares. the ones that don't have contact with our family. Y hago esta aclaración. And I make this clarification. No soy religioso, I'm not religious, pero guardo la Torah. but I keep Torah. No tengo contacto con mis hermanos en sangre. I don't get in touch with my brothers in blood.
No como con ellos, I don't eat with them porque ellos no quieren nada hasta ahora con la Torah. because they don't want anything even now with the Torah. Creo que soy de los únicos acá en la I Kehilá. think I'm the only one here in the congregation. Si al ratito alguien me dice, no, Roy, yo también no tengo nada contacto con mis parientes, If in a little while someone tells me, no, dear Roy, I don't have, me lo dice por favor para saberlo. I'm not in touch with anyone from my relatives, I will, please let me know, so I will know. Solamente tengo contacto I am only in touch with fuera de Shabbat, outside or out cuando, in the Shabbat cuando se trata de dar dinero para mi madre. when I have to give money to my mother. Eso es todo. That's all. O sea, no tengo contacto. So I'm not in touch with my relatives. Entonces, So hay tanto que explicar sobre esto, there are many things that we have to explain about it. pero yo no puedo comer en un plato donde se come cerdo. But I cannot eat in a dish where the other people eat pork. No, No, es muy diferente eso. Aquí ya los Gálatas that's very different. Here in Galatians, era otra situación. it's a very different situation. Ahora, pongan mucha atención. ¿Quién atiende? Now, please pay attention. No se oyó. Who is Eso es. Fíjense muy bien. Lo Look very que well. sí se prohíbe como tal terminantemente en la Tanaj what is totally forbidden in the Tanakh es que se coma con uno is to eat with someone que se llame hermano that call themselves to be a brother y sea un pecador. and he is a sinner. Vamos a 1 Corintios 5:11. Let's go to 1 Corinthians. 1 Corintios 5:11. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Bendito es el abacados. Blessed is the Holy Father. Entonces hay que apartarse. So we have to separate Porque ourselves eso significa kadosh, because that's what it means to be kadosh, apartado, to be apartado. holy. 1 Corintios 5, verso 11. First letters to the Corinthians chapter 5 verse 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, léase hermana igual, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el cual ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Ve bacallá. First letters of Corinthians chapter 5 verse 11. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral or greedy, an idolater or slanderer, a drunkard or swindler. Do not even eat with such people. Entonces eso es claro. So that's clear. Ahora vamos otra vez al libro de los Hechos, Now let's go back to the book of Acts, en el capítulo 11. and in chapter 11, Creo que eso es parte, estoy seguro, I think this is part of el hecho de I am sure, apartarse, the fact that to get realmente, separated really, eso da bendición, hermanos. it gives you a lot of blessings, brethren. No, tú puedes irle a ministrar a tus familiares. You can go to preach to your relatives. Yo lo hice mucho tiempo I did it for a long time, y no quisieron nada and they didn't want anything por ahora. for now. Entonces yo no tengo que ir a verlos, So I don't have to go to see them. no tengo que tener ningún contacto con ellos. I don't have in touch with them. Tú puedes decir, está loco, You can say, he's crazy. usted divide las familias. You are making families No. separated. No. Yahshua es el que divide las familias. Joshua is the one that separates the family. Dos estarán contra tres. Two will be against three. ¿Está? Isn't it? ¿Está? Isn't it? No se oye, ¿está? I don't hear it. Isn't it? No es el Roe de Palacios. It's not Roy Palacios. Ahora, vamos a Hechos 11. Now let's go back to chapter 11. Entonces, en el verso 4, So in verse 4, Kefas explica la visión Cephas, Peter is explaining the vision para ir a ver a Cornelio. when he went to see Cornelius. Dice el verso 4. Verse 4 states, Entonces comenzó Kefas a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Kefas, mata y come. Y dije, Adón, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Elohim limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Sarea, y el Ruach HaKodesh me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entráramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un malaj, un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kefas, y él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ve Bakasha Elisha. Chapter 11, verse 4. Starting from the beginning, Peter told them the whole story. I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. I saw something like a large sheet being let down from the heaven by its 4 corners, and it came down to where I was. I looked into it and saw 4-footed animals of the earth, wild beasts, reptiles, and birds. Then I heard a voice telling me, "Get up, Peter. We'll kill and eat." I replied, "Surely not, Adon. Nothing impure or unclean has ever entered my mouth." The voice spoke from heaven a second time. "Don't call anything impure that Elohim has made clean." This happened 3 times, and then it was all pulled up to heaven again. Right then, 3 men who had been sent to me from Caesarea stopped at the house where I was staying. The Ruach HaKodesh told me to have no hesitation about going with them. These 6 brothers also went with me, and we entered that man's house. He told us how he had seen an angel appear in his house and say, "Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He will bring you a message through which you and all your household will be saved." Ahora, Now, vamos a ver entonces que él, como Kefas, como que dice: momento, let's see then how Kephas said for a second, "Wait a minute, déjenme explicarles, yo tuve una visión. let me explain you. I had a vision." Ahora, Now, en el verso 15 y In- 16 in verses 15 and 16, dice: it states, y cuando comencé a hablar, cayó el Ruach HaKodesh sobre ellos también como sobre nosotros al principio. A ver, ve para allá. verse 15, "As I begin to speak, the Ruach HaKodesh came on them as he had come on us at the beginning." Ahora, subrayen al principio, hermanos. Now, please underline the word beginning, Y eso significa la fiesta de Shavuot, and that means the feast of Shavuot, cuando recibieron el Tevidah del Ruach HaKodesh. when they received the Tevilah of the Ruach HaKodesh. Y ya vimos que fue en el Bet Hamidash, en el templo. And we already saw that it was in the Bet Hamidash, Eso ya lo in the expliqué temple. I explained that already en el capítulo 2. in chapter 2. Entonces, cuando dice al principio, So when it says at the beginning, se refiere a la fiesta de Shavuot. it is talking about the feast of Shavuot. Ahora, Now, dice el 16. the 16, the verse Entonces 16 me states, acordé de lo dicho por el Adón cuando dijo: Johanán ciertamente hizo Tevilah en agua, mas vosotros seréis revestidos con el poder del Ruach HaKodesh. Ve para acá, Elisha. Verse 16, "Then I remembered what the Adon had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Ruach HaKodesh." Ahora, el verso 15 Now, verse 15 tiene una enseñanza muy profunda. has a very deep teaching. Cuando dice sobre ellos también, When it state, significa esto: when it state on top El- of them, it el- means the following: el mismo don que nosotros recibimos, the same gift that we receive lo reciben ellos, is given to them, los gentiles. to the Gentiles. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con los gentiles? Now, what is it talking about the Gentiles? Por favor, mucha atención, Please pay a close attention. mucha atención. Pay a close attention. No se está refiriendo a un egipcio, It is not talking about an Egyptian se person. está refiriendo a la casa de Israel gentilizada. It is talking about of the house of Israel, which was gentilized. Porque Goyim significa naciones, Because the o word de las Goyim naciones. means nations. Pero en este caso no se está refiriendo But in this case, it is not talking about que haya caído el Ruach HaKodesh sobre cualquier persona X o Z. that the Ruach HaKodesh had fell down over
No, any person, no, sino al Israel que se había gentilizado ya. but to the Israel that was paganized already. Ahora el verso 17. Now, verse 17. Si Elohim pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Adón Yahshua Mashiach, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Elohim? Bebakasha Elisha. Verse 17. So, if Elohim gave them the same gift He gave us who believe in Yahshua HaMashiach, who was I to think that I could stand in Elohim's way? Bueno, Well, pueden anotar, Elohim no hizo distinción. you can write down, Elohim didn't make any distinction. Pero vamos a aclarar algo But en esta tarde, let's hermanos. clarify something, beloved. Por favor, mucha atención. Please pay a close attention. Elohim no hizo distinción. Elohim didn't make a distinction ¿Entre quién? among Puedes who? anotarlo. You can write down Entre Judá e among Israel Judah and gentilizado. Israel, which was paganized. Eso es muy importante. That is very important. Bueno, él puede hacer entonces excepción, cuando dice no hace excepción de personas, And you can say, oh, he makes some exceptions when it says en la Tanaj in the Tanakh. se refiere a que una persona haga arrepentimiento. It is talking about a person that repents. En este caso se refiere específicamente a la casa de Israel. In this case, it's specifically to the house of Israel. Entonces, si Elohim no hizo distinción, So if Elohim didn't make any distinction, ¿por qué lo haría Pedro, Kefas? why Kephas, Peter, would make it? Bueno, Well, dice el verso 18. verse 18 states, Entonces, oídas estas cosas, callaron y dieron exaltación a Elohim, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida. Ve Bagash Elisha. verse 18, when they heard this, they had no further objection and praised Elohim, saying, so then, even to Gentiles, Elohim has granted repentance that leads to life. Yo les sugiero a ustedes, amados hermanos, I suggest you, brethren, brethren, que subrayen con amarillo, to underline with a yellow color, donde dice, de manera que también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida. where it states, so then even to Gentiles Elohim has granted repentance that leads to life. Yo lo tengo así subrayado I had it underlined porque veo mucha gente como médico. because I see too many people as a physician, Entonces, muchos de ellos dicen, and many of them say, bueno, sí, es que usted es judío o probablemente es judío. oh well, it is because you are a Jewish, or probably you are a Jewish Pero person. no, eso no es para mí. But no, that is not for me, Como ministros muchos cristianos, because I preach to many Christian people too. ellos me dicen, no, yo soy gentil. They tell me, oh no, I am a Gentile, Pero les muestro este verso. but I show them this verse. Por eso lo tengo subrayado. That's why I have underlined it. Recuerden en los temas de cómo alcanzar almas, Remember that in the topic where we talk about how to reach souls, yo dije que tenemos que tener subrayados ciertos versos I say that we have to underline certain verses para mostrarle a la gente so we can show people y se arrepienta. so they can repent. Bueno, ¿qué se preservó acá en estos versos? Well, what was preserved in these verses? Se preservó la unidad entre los creyentes. It was the unity that was preserved. Ahora, Now, los judíos comunes, the common Jewish, por así decirlo, for say it in a certain way, veían con cierto favor a los creyentes en Yahshua. they saw with certain favor to the believers in Joshua. Vamos a Hechos 2:47 Let's go to Acts chapter 2, Y verse vamos- 47, y vamos a ver cómo los judíos comunes and let's see how the common Jewish people, veían, vuelvo a repetir, con So- cierto favor I'll repeat it, with certain favor a los creyentes en Yahshua. to the believers in Joshua. Dice Hechos 2:47, It states in Acts chapter 2, verse exalta- 47. exaltando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Adón añadía cada día a la Keilah a los que habían de ser salvos. Ve para acá, Elisha. Acts chapter 2, verse 47. Praising Elohim and enjoying the favor of all the people, and the Adon added to their number daily those who were being saved. Entonces recuerden, los judíos comunes, por así decirlo, So remember, the common Jewish, for Veían- calling them somehow,
veían con cierto favor a los creyentes en Yahshua HaMashiach. They saw with certain favor to the believers in Yahshua. Ahora vamos a Hechos 5, verso 13. Now let's go to Acts chapter 5, verse 13. Dice así: It states, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los exaltaba grandemente. Bebakashalisha. Acts chapter 5, verse 13. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Ahora, otra cita es el verso 26. Now another quotation is the verse 26. Dice así: It states, entonces fue el jefe de los del guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Bebakasha. Acts chapter 5, verse 26. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force, because they feared that the people would stone them. Entonces primero los veían con cierto favor. So at the beginning they saw them with certain favor. Pero puedes por favor anotar en tus apuntes, But please, can you write down in your notes? después se oponían a ellos. Later on, they're opposed to them. Y eso es lo que va a suceder. And that's what is going to happen. Ahorita, Right now, bueno, nos molesta un poco, well, it bothers us. la gente nos molesta poco, People bother us. pero después espérate. But later on, you have to wait. Tenemos que tener santidad total, We have to be in a complete holiness. porque todos los que adoran imágenes Because most of the ones that adore images, querrán venir contra nosotros. they will want to go against us. Tenemos que ocuparnos de más We cosas, have to occupy our brain in some other things, no de gente rebelde. not of the rebellious people. Yo oro todos los días por la Kehilá local y mundial, I pray every day for the congregation, local and all over the world, porque los malos y los perversos no te vean. for the bad ones and the perverts don't see you. Entonces ahorita aparentemente te dicen adiós, a mí me dicen mucho shalom allá, muchísima gente, So apparently they tell us outside, shalom, they say hi, pero yo sé que en su corazón no hay eso, but I know that in their heart doesn't, it is not like that. hay odio contra mí, They hate us porque ando con los zip-zip, because I am wearing the tzitzit, con la cobertura de la cabeza. my head is covered. Ellos saben quién soy. They know who I am. Entonces preparémonos, hermanos. So let's be prepared. Ahorita hay cierta paz Right now it seems to be certain peace, y después vendrán los ataques. but then later on the attacks will come over us. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach, We reprend that in the name of Yahshua HaMashiach. pero en santidad. But we Ahora, have to be in holiness Ahora. right now. porque el Eterno protegerá a los que amamos, le amamos ahora, Because the Eternal will protect the ones that adore Him right now, no cuando empiecen los ataques. not when the attacks begin. Porque qué hipócrita Because which hypocrite? sería yo How hypocrite is it llevar for una me vida de pagano to have a life as a en pagan, pecado, full of sin, y cuando vengan los ataques, te amo mucho, Yahweh. and when the attacks come, then I will be, oh, I love you so much, Elohim. Qué hipócrita. How hypocrite I could Recuerda que algo que aborrece el Eterno es la hipocresía. be. Remember that the Adon Eso lo abhors the hypocrisy. Eso lo aborrece. He abhors that. Recuerda la fiesta de Hamatzah. Remember the feast of Hamatzah. Ahora, Now, se llegó a manifestar la oposición the opposition get to manifest cuando matan a Jacobo. when when James is killed. Miren, estamos en el capítulo 11 Look, we're in the chapter 11, y en el capítulo 12, and in chapter 12, que vamos a ver dentro de 8 días, which we will see 8 days from now on, dice el verso 2. it states in the verse 2. Estamos en Hechos 12, 2. Acts chapter 12, verse 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Johanán. Ve para allá. Acts 12, verse 2. He had James, the brother of John, put to death with the sword. Dice el 3. And the number 3 states, Y viendo que esto había agradado a los Yehudim, procedió a prender también a Kefas. Eran entonces los días de los panes sin levadura. verse 3. When he saw that this met with approval among the Jewish, he proceeded to seize Peter also.
This happened during the festival of unleavened bread. Bueno, entonces tengamos cuidado con esto, hermanos. Well, Ahí. let's be careful with this, beloved brethren. O Kadoshin ahora. Either you are keep yourself in holiness right now, Ahora, right now, no mañana, not ahora. tomorrow, today. Seguimos con Hechos 11. Let's go back to Acts chapter 11. Bueno, Well, todo esto preparó all this was prepared. el trabajo que se iba a hacer en Antioquía. The work that would be done in Antioch. Recordemos algo. Let's remember something. Ya habían sido ministrados los samaritanos The Samaritans had been preached already. en el capítulo 8. We saw that in chapter 8. Ya había sido ministrado el eunuco etíope. The eunuch from Ethiopia was preached already too. Que ya vimos que realmente no era un eunuco. And we've learned already that he was not a eunuch. Si no, no hubiera ido a adorar a Jerusalén y menos al Bet Hamikdash. Otherwise, he wouldn't be allowed to go to preach in to the temple in Jerusalem. Ahora, también ya había sido ministrado Cornelio. Now, Cornelius had been preached already too. Entonces, todo esto fue preparación para ir a Antioquía. So, all this was a preparation to go to Antioch. Vamos a leer Hechos 11, Let's read Acts 11 verso 19. and verse 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Por favor, Elisha. Acts chapter 11, verse 19. Now, those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Ahora, Now, aquí la narración vuelve a Esteban. the narration goes back to Stephen. Su muerte ayudó a llevar la Besorá a Samaria, ¿recuerdan? His death helped to bring the Besorah, the gospel, to Samaria. Entonces, como que hay un regresar a recordar a Esteban. So somehow it brings us back to remember Stephen. Bueno, Well, todo esto había incitado a Shaul, all this was making Saul, a Pablo, to Paul, a perseguir más a los to creyentes. persecute the believers even more. Pero vemos que entonces el martirio de Esteban But then we see that the martyrium of Stephen hizo que se llevara la Besorá. made that the Besorah, the gospel, would be brought Tú to lo viste aquí en Fenicia, Chipre y a Antioquía. Phoenicia, Cyprus, and Antioch. You already saw that. Ahora vamos a ver el verso 20. Now let's study the verse Mucha 20. atención el verso 20. Pay attention to the verse 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando la Besorá del Adón Yahshua HaMashiach. Ve para acá, Shalisha. Verse 20. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about Yahshua HaMashiach. Bueno, Well, ¿por qué se cita tanto Antioquía? why is Antioch mentioned so many times? Para los que les guste anotar, For the ones of you that would like to write down, Antioquía Antioch era muy importante. was a very important city. Era la tercera ciudad en importancia It was the third city in importance del Imperio Romano, of the Roman Empire, después de Roma after Rome y de Alejandría. and Alexandria. Por eso era importante. That's why it was important. Era una capital grande. It was a big capital. Ahora, Now, Antioquía Antioch tenía cerca had el around, río Orontes. it was near the river called Orontes. Era una ciudad comercial It was a commercial city, y albergaba una grande comunidad judía. and it held a great Jewish community. Entonces había mucho judío ahí en Antioquía. So there were too many Jewish people in Antioch. Ahora, en Antioquía Now, in Antioch, había una inmoralidad creciente, there was an increasing immorality, mucha inmoralidad a lot of immorality, y mucha prostitución ritual. and too much ritual prostitution. En breve,
Shortly, voy a platicar en el radio I will talk to you through the radio algunas cosas sobre ese tipo de idolatría. some things about that type of idolatry. Y después ya aquí en la quejilá lo voy a hacer un poco más amplio. And I will extend it here in the Kehillah later on. Bueno, Well, ahora, la historia, now the story, porque es bueno estudiar historia, Ahim. the history, because this is good to study history. Es bueno estudiar historia. It's good to study history. No necesita la Biblia agregársele nada We don't need to add anything to the Bible en cuanto a los mandamientos. according to the covenants. Pero si uno estudia historia, But if one reads history, el panorama se nos amplía. we have a different scenery and it's bigger. Vemos las cosas de otra manera. We see things very differently. Miren, Look, hubo un escritor que se llamó Juvenal. there was a writer who was called Juvenal. Era un famoso autor romano. It was a famous Roman author, Y él escribió and he wrote sátiras. the book called Satyras. Es un grupo de libros, por así decirlo. It's a set of books, Y en esas sátiras, and in those satires, Juvenal dice esto. Juvenal says the following. Es más, él lo hizo en forma de queja. Even more, he did it in a way as if it was complaining. Y dice así algo de las sátiras. And it states like this, something of the satires. Durante mucho tiempo, During long time, las aguas negras del río Orontes, the black waters of the Orontes River, Orontes sirio, the Orontes which was in Syria, han descargado en el Tíber. and discharged in the Tibet. Ahora, ¿qué quiso decir Juvenal con esto? Now, what did Juvenal wanted to say with that? Él quiso decir que Antioquía He wanted to say that Antioch era tan corrupta was as corrupt que estaba impactando hasta Roma. that it was impacting even Rome, Y la distancia eran 2080 kilómetros and the distance were 2,800 kilometers en línea recta. in a straight line. 2080 kilómetros 2,080 kilometers en línea recta. in a straight line. Es decir, la prostitución ritual y todo aquello In other words, the ritual prostitution and all that estaba llegando hasta allá, hasta Roma. were getting even to there, to Rome. Ahora, veamos lo que dice Juvenal Now let's see what Juvenal says. como cultura, We are seeing it as culture, que Antioquía estaba contaminando a Roma. that Antioch was polluting Rome. Si en Roma se hacían bacanales, If in Rome bacchanals were made, grandes comilones y bebida, they were feasts like eating a lot of food and drinking so much alcohol, y se provocaban el vómito para seguir después comiendo más, and they provoked vomit so they could still eating some more, y había prostitutas bailando por todos lados. and had prostitutes dancing all over. Eso en Roma. That was happening in Rome. ¿Qué sería en Antioquía? How it would be in Antioch? Estaba peor Antioquía. Antioch was even worse. Bueno, la idea es esta. Well, the idea is as follows. ¿Recuerdan cuando hablamos de las cartas a los Corintios? Remember when we were talking about the letters of Corinthians? Hablábamos de una palabra We were speaking about a word que se decía corintizar o corintizar, sí, corintizar. that was making we're Corinthicizing, Como diciendo, vamos a prostituirnos. similar to saying let's become prostitutes. Entonces Antioquía aquí olía mucho a pecado. So Antioch was smelling, stinking, like sin. Bueno, actualmente todas las ciudades del mundo So nowadays, most of the cities in the world son como Antioquía, are just like Antioch, como Roma, as Rome, como Corinto. as Corinth. Es una asquerosidad de pecado la que hay. It's a disgusting place of sin, full of sin that it is right now. Algunos de los productos Some of the products que se venden más en las farmacias that are sold more in the pharmacies son los condones, los are preservativos. condoms. Se venden por miles acá en Tehuacán. They are sold by thousands here in this city. Llegan cajas y cajas a las farmacias. So they bring boxes and boxes to the pharmacies. Esta es una ciudad pequeña. And this is a small city. ¿Qué no será en las ciudades grandes? What would it be in the big cities?
La ganancia de una farmacia The earnings of a pharmacy, sí está en los antibióticos y en los antidepresivos, they get profit in the antibiotics and antidepressives, pero se lleva mucha ganancia por los condones, por los preservativos. but there is more profits from condoms. Corintizar, They fornicar. they belong to Esto es Corinth now. increíble. This is incredible. Ahora, Now, se cita aquí también Cirene, here is quoted also the Cyrene, y esta era una ciudad localizada al norte de África. and it was a city that was located at the north of Africa. Vamos a Mateo, Let's go to Matthews, Matillahu 27, the verso book of Matthew, 32. chapter 27 and verse 32. Vamos para allá. Let's go there. Mateo 27, verso 32. Matthew chapter 27, verse 32. Cuando lo tengan me dicen un amén. Whenever you have it, tell me an amen. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simeón. A este obligaron a que llevase la cruz o el madero más bien. Ve para acá, Elisha. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross, or the piece of timber, which is better. Vamos a Hechos 2, verso 10. Let's go back to Acts. Vamos a Hechos 2, verso 10. Acts chapter 2, verse 10. Solamente como un dato. Use has some information. En Hechos 2, verso 10 dice: In Acts chapter 2, verse 10 states, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ve para acá ya. Acts chapter 2, verse 10. Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jewish and converts to Judaism. Bueno, Well, vamos a seguir la lectura en Hechos 11. let's keep reading the book of Acts, Vamos chapter al verso 11, 21. and let's go to the verse 21. Cuando lo tengan me dicen un amén. Whenever you have it, tell me an amen. Dice así: It states, y la mano del Adón estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Adón. Ve para acá ya. verse 21, the hand of the Adon was with them, and a great number of people believed and turned to the Adon. Ahora, la realidad es esta. Now, the reality is as follows. Pongan mucha atención, por favor. Please pay a close attention. Muchos creyeron, Many people believe, pero cuando dice y se convirtieron, o se dice y se convirtió al Adón, but when it states turn to the Adon, como que suena como pleonasmo, it sounds like a pleonasm, como si fuera una repetición. as if it was a repetition. Porque si alguien cree, Because if someone pues believes, es porque se convierte. it's because they convert. No, el original dice No, que un gran número creyó Now, the original writing states y that many people otros believe, se volvieron al Adón. and others turned to the Adon. Anótenlo, es Write it down, importante. please. It is very important. ¿Cómo es esto? How is it? No es de shuf, de regresar en cuanto... Aquí más bien es esto, a ver, lo quiero explicar claro. It is not of Shua, like coming back. I want to explain it in a better way. Como eran descendientes de la casa de Israel, Because many of them were descendants of the house of Israel, muchos todavía seguían guardando algo de la Torah. many of them still keeping something from the Torah. Entonces los que no guardaban nada de Torah, So the ones that didn't keep the Torah, esos creyeron. those are the ones that believe. Y lógico que se convirtieron. And of course, they turn on to the Adon. Pero cuando dice y se volvieron, And when it states En that el original, they turn to, in the original, quiere decir que ellos it means that they guardaban algo de Torah, keep some of the Torah, pero decidieron guardar toda la Torah. and now they decide to keep the Torah completely. Miren, Look, en mi caso, quiero explicarles esto, por in my favor. case, I want to explain you something, please. Mis abuelos guardaban el domingo como Shabbat. My grandparents used to observe Sunday as if it was a Shabbat. Es decir, no en todo, In other words, pero not ya in lo he everything, explicado.
And I had already explained it, que no se hacía trabajo en la casa. that they didn't do any work at home. Y si mi abuela And if my grandmother encontraba a alguien trabajando en la casa, found someone working in our house, tremendo cachetadón. he would slap us. Entonces eso a mí de niño me llamó la atención, And when I was a kid, it called my attention porque era realmente un día de reposo, because it was really a day for take a rest, pero falso. but false in a certain way. Se había perdido el Shabbat. We had lost the Shabbat. Y entonces ahí empezó mi inquietud. Then that's when when something was start calling me. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor algunos And I'm sure that some hermanos of you tuvieron experiencias como esta. had similar experiences. Entonces, ¿qué pasó acá? So what happened here? Volverse al Señor, al Adón. To go back to the Adon. Muchos traemos principios morales muy fuertes, Some of us had strong moral feelings, ética, ethic, moral, no ethics. tomar nada que no sea mío. Not to take something that is not mine. Es decir, muchos principios. In other words, many principles. Entonces se perdieron muchas cosas, So many things were lost, y yo estoy seguro que no soy el único, and I'm sure that I'm not the only one. que nos acostumbraron nuestros padres a ser rectos, That we were taught to be a straight person, a no tomar nada que no fuera nuestro. to be honest and not to take something that didn't belong to us. Y hay de nosotros si nos atrevíamos a tomar algo. And it would be really bad for us if we took something that didn't belong to us. Pero no, eso se trae en los genes también. But no, it is in our genes, of course. Ahora, si tú fuiste educado de una manera diferente, Now, if you were educated in a different way, aquí tienes la Torah. the Torah is here. La Torah. The Torah. Si tu papá fue un borracho, If your dad was a un drunk ladrón, person or a un stealer, mujeriego, uh, no hagas caso. don't listen to them. No sigas ese ejemplo, sigue la Torah. Don't follow their example. Follow Sigue the la Torah Torah. de Yahweh y vivirás. Follow the Torah of Yahweh and you will be alive. Aleluya. Hallelujah. Ahora, verso 22. Now, verse 22. Hechos 11, 22. Chapter 11, verse 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la Quejilá que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía. Ve bakash, Elisha. Verse 22. News of this reached the church, the congregation in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Bueno, Well, Jerusalén seguía siendo el centro de la Quejilá. Jerusalem was still being the center of the Kehillah, the congregation. Recuerden que fue Pedro, Kefas Remember that it was Peter, Cephas, y Johanán and Johanan a supervisar el trabajo de Felipe en Samaria. to supervise the work of Philip in Samaria. Ahora Now, enviaban a Bernabé hasta Antioquía, they sent Barnabas to Antioch, a más de 500 kilómetros al norte. farther than 500 kilometers to the north. Ahora, Bernabé fue elegido por Elohim. Now, Barnabas was chosen by Elohim. De hecho, los primeros creyentes In fact, the first believers eran de Chipre. were from Cyprus. Entonces ya hablamos de Antioquía. Now, we already spoke about Antioch. Ahora vamos a hablar de Chipre. Now, we're going to talk about Cyprus. Pero vamos, algunas cosas superficiales. But we are going to talk to you some superficial things. De hecho, quiero que sepan esto, hermanos. In fact, I want you to know Ahim. the following, Miren, brother. hay muchos judíos. There are many Jewish people. Yo platiqué con varios de ellos I spoke with several of them, y ellos me decían, ¿y usted quién es? and they were telling me, "Who Le are you?" digo, yo soy israelita. And I told them, "I am an ¿Cómo? Israelite." ¿En México? And they told me, "How?" Sí, yo guardo In la Mexico? Torah. Yes, I Guardo told el them, Shabbat. I keep the Torah. Ah, I creo en keep the Yahshua Shabbat. como el Mashiach. And of course, I believe in Yahshua HaMashiach as the Messiah. Dice, pues nosotros no creemos en nada. And they told me, "Well, we don't believe in anything. Nosotros no estamos de acuerdo con el rabinato. We don't agree with the rabbinate, Todo lo que cuento es verdad, and créanmelo. everything I'm saying O is sea, true. no tengo Believe que me. inventar. So I don't have to Miren, invent anything. Algo que es muy importante Something that is es very no important delirar. is not to have a delirium. Porque cuando se empieza a decir mentiras, Because when we start telling lies, se cae en delirio y eso es locura. then we fell down into delirium, and, Y eso le cae muy mal al Eterno. and we become crazy, and the Eternal doesn't like that. De hecho, en el 2013, In fact, in the year 2013,
Tuvimos una hermosa familia judía acá en la Quejilá, We had a precious Jewish family here en la fiesta de Pesaj, in the feast of Pesach, y cenamos acá atrás en el salón de usos múltiples. and we had a dinner here behind in a multi-purpose room. Bueno, Well, la idea es esta. the idea is as follow. No menciono nombres, I'm not going to mention pero names, muchos de esos Yehudim but many of those Yehudim, me decían, no, nosotros no estamos de acuerdo con el rabinato they were telling me, no, we disagree with the rabbinate, y no nos podemos casar acá en Israel. and we cannot get married here in Israel, Entonces tenemos que ir a Chipre. so we have to go to Cyprus. Entonces muchos Yehudim se casan en Chipre hasta ahora. So even nowadays, many Jewish people go to get married in Cyprus. Es un casamiento civil It's a civil wedding o light or a en light one cuanto los rabinos, with the rabbinate. pero ellos que el problema es este, The problem is the following, que es un monopolio en Israel that it is like a y monopoly, solamente ellos pueden casar como rabinos allá. and only they can get people to be married as they doing the rabbis. Y de hecho esta bella familia que vino, And the precious family that came, ellos se casaron en Chipre. they told me that they get married in Cyprus. Bueno, vamos por favor a Hechos 4, Well, let's go to Acts chapter 4 verso 36. and verse 36. Bendito es el abacados. Blessed is the Holy Father. Dice Hechos 4:36. Acts chapter 4 verse 36 state, Entonces Joseph, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Ve Bakasha Elisha. Acts chapter 4 verse 36. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement. Ahora, ve, ya leímos en Hechos 11, Now we already read in chapter 11 verso 20 sobre Chipre. and verse 20 the word the city of Cyprus. Ahora volvemos a Hechos 4 Now let's go back to Acts chapter 4 en el verso 37. and verse 37. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los Shaleahim. Ve Bakasha Elisha. Acts chapter 4 verse 37. Sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ahora Bernabé, Now Barnabas, que es su nombre, which is Barnabas. his name, Barnabas. ahora él era un caballero, Now he was all a gentleman. muy compasivo, He was very compassionate. por eso recibió ese nombre, That's why he received that name, hijo de consolación. son of encouragement. Si tú te das cuenta en la tierra, If you notice, in the earth hay dos clases de hombres, there are two types of men. o sea, de características en general, The general characteristics, of course. hombres malos y hombres buenos. Men that are bad and men that are good. Hombres que son bendición Men that are blessing en lo que hablan, in en what lo they que say, dicen, in what they en do, lo que hacen, in what they do, cómo se comportan, how do they behave, en todo. in everything. Pero hay gente malvada, But there maldita. is also perverse people. Eso ya lo estudiamos desde las primeras parashot. We already learned that in the first parashot. Entonces, si tú tienes conflictos en tu ser, So if you have conflicts in your being, busca varones buenos, look for a good man que te den buen testimonio, that give you good testimony, que te den buen consejo, that can give you a good etcétera, advice, etcétera, etcétera, and so on, etcétera. and so on. O sea, hay gente que nace para la fidelidad, ya lo he ministrado. So I already preached that there are men who were born Y to si be perdón, men that were born to be loyal. si se es fiel a Yahweh, So if you are loyal to Yahweh, se es fiel en todo. you are loyal in everything. Se es fiel en el matrimonio, You are loyal to in your marriage, en las finanzas, in the en finance, todo, in everything, en todo. in everything. Busca a esos hombres. Look for those good Hay men. muy pocos, There are only a pero few, sí los hay. but there are some. Busca a esa gente. Look for them.
Júntate con esa gente. Get close to that people. Tú sabes eso. Tú no te juntes con los chismosos, con los malos, con los perversos. You already know that. You don't have to get close to the people that are bad, the ones that speak bad, Porque eso vas a seguir aprendiendo. because you are going to be learning those bad things. Aquí en la Quejilá, Here in the Kehillah y allá también la Quejilá mundial, and over there in the worldwide congregation, hay hermanos buenos así. there are good brothers like this one. El único bueno es Yahweh. The only one good, the only Pero me good refiero- one is Yahweh. Pero me refiero en cuanto a humanos. But I'm talking about in the human Ahora, beings. vamos a Hechos 11, Now let's go back to Acts chapter 11, verso 24. verse 24. Y uno de esos hombres buenos And one of those good men era Bernabé. was Barnabas. Era Bernabé. It was Barnabas. Él no tenía amor por el dinero. He didn't love money. Él era un hijo de consolación. He was a son of encouragement. Por favor, busca gente así. Please look for people like that. No busques a los malvados. Don't look to the perverse ones. Dice en Hechos 11, 24. It states in Acts chapter 11, verse 24. Bueno, voy a leer desde el verso 23. I'll read from verse 23. Cuando llegó y vio la gracia de Elohim, la Rahim se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Adón, porque era varón bueno y lleno del Ruach HaKodesh y de fe, y una gran multitud fue agregada al Adón. Por favor, Elisha. Acts chapter 11, verse 23 and 24. When he arrived and saw what the grace of Elohim had done, he was glad and encouraged them all to remain true to Yahweh with all their hearts. He was a good man, full of the Ruach HaKodesh and faith, and a great number of people were brought to Yahshua. Ahora, Now, vean qué características tenía Bernabé. see what were the characteristics of Barnabas. Para todos For everyone, tenía buen testimonio. he had a good Para testimony. todos. For everyone. Nadie podía decir, este es un varón malo. No one could say, oh, this is a bad man. Lógico, los perversos, claro que sí decían que era malo. Of course, the perverse ones, Los que no say creían that he en was bad. Yahshua y the ones that don't etcétera, believe in etcétera. Yahshua and so on. Pero miren, este varón a mí en lo personal me llama mucho la atención. But look, this man called my attention so much. No lo idolatro. I do not idolater him. Dice el 24 otra vez, porque era varón bueno y lleno de Ruach HaKodesh y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Adón. Por favor, otra vez el 24, dale mucho énfasis, Elisha. Verse 24, he was a good man, full of the Ruach HaKodesh and faith, and a great number of people were brought to Yahshua. 3 características tenía, He had 3 characteristics, entre tantas. among many others. Varón bueno, He was a good man, lleno del Ruach HaKodesh full of the Ruach HaKodesh, y de fe. and of faith. Aleluya. 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 Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Bendito es el Abacados. Blessed is the Abacados, Por the esos Holy Father. varones. Bueno, después de la confrontación Well, after the confrontation que hubo entre Pablo, Shaul y Bernabé, that was between Paul, Shaul, and Barnabas, vamos a Lucas, vamos a Hechos 15, let's go to Acts chapter 15, en el verso 39. and in verse 39. Es que la tradición oral And the oral tradition habla que tuvieron un confrontamiento tremendo, says that they had a strong encounter, Shaul y Bernabé. Shaul and Barnabas. Entonces, Shaul era, ¿por qué no decirlo, sanguinolento, Shaul, Paul O sea, was de carácter fuerte, had a strong character, y Bernabé era más tranquilo? and Barnabas was more easy to go. Entonces dice en Hechos 15, So in Acts chapter 15 verso 39, and verse 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Por favor. Acts chapter 15 and verse 39. They had such a sharp disagreement that they part company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. Ahora, cuando lleguemos ahí, Now, when we will get there, vamos a aprender muchas cosas. we are going to see many other things. Pero la tradición oral cuenta esto. But the oral tradition
accounts the following. Ellos tuvieron una gran discusión They had a great discussion, y Pablo, Shaul, and Paul, Shaul, le gritó a Bernabé, yelled to Barnabas y le decía, no, and was telling him, "No, Marcos nos abandonó, Marcos left us. ¿cómo lo quieres llevar otra vez? How come you want to bring him again?" Y entonces Bernabé se llora Then Barnabas began to cry y dice, bueno, yo and me said, voy. "Fine, I leave." Dice, si quieres irte, vete. And Paul told him, "If you want to leave, go. Yo voy a seguir trabajando. I'll keep working. Y yo sé que tú eres un varón bueno y vas a seguir trabajando. And I know that you are a good person and a good man Pero too, and you are going to keep yo no working." estoy de acuerdo en que llevemos a Marcos otra vez. But I disagree to bring Mark with us. Vamos a ver después, Later on, we'll see en la tradición oral, in the oral tradition Marcos prácticamente le falta el respeto a Pablo. that practically Mark disrespect Paul Cuando tiene la visión de ir a Macedonia, when he had the vision to go to Macedonia. él tenía una fiebre muy alta, Shaul, Pablo. Paul had a high fever. Y entonces Then- dice, vamos para allá. He said, "Let's go there. Yo tuve esta visión, I had this vision. hay que ir, We have to go. hay que seguir. We have to continue." Y entonces Marcos le dice, Then, no, Then Mark told him, no Bernabé, no vayas con él. no, Barnabas, don't go with Está him. loco ya. He is already crazy." O sea, hubo confrontamientos muy fuertes. So they confront to each other really strong. Eso lo vamos a ver después. We'll see that later on. Ahora vamos al libro de los Hechos 11, Now let's go back to the book of Acts, verso chapter 11, 25. verse 25. Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed is Yahshua HaMashiach. Ahora, quiero apuntar algo antes. I want to write down something before. Elohim estaba actuando en Antioquía Elohim was acting on Antioch, y había mucho gozo. and there was a lot of joy. Pero no quiero pasar de largo esto. But I don't want to go straight up En el and not verso noticing this. 23 In verse 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Elohim se regocijó y exhortó. Hasta ahí nada más, Elisha. so in verse 23 it states, "When he arrived and saw that what the grace of Elohim had done, he was glad and encouraged them." Ahora, Now, ¿a qué se refiere exhortó? what it means that he encouraged them? Miren, como había gran gozo Well, since there was a lot of joys por haber conocido a Yahshua because they met Joshua y seguir ahora ya la Torah, and now they were following the Torah, el exhortó más bien fue un ánimo, it was an encouragement, no tanto regañarlos. not exhorting them. It was Se more puede an encouragement. confundir. Because in Spanish we can get Por- confused because of the word. Por lógica, dice, y Of exhortó It says, y animó encourage a them todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Adón. to all that remain true to the Adon with all their hearts. Pero lógico que es una exhortación, And of course, this is an encouragement, pero es con ánimo. but this is encouraging them. Vamos al 25. Let's go to the verse 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Por favor. Verso Verse 25. 25. Verse 25. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. Ahora, la obra entonces creció a tal grado Now the work increased a lot que Bernabé necesitó ayuda. that Barnabas needed help. Ahora, pongan No. mucha atención. Pay close attention. Recuerden que a Pablo realmente lo exiliaron Remember that Paul was really exiled y él se fue a Tarso. and he went to Tarsus. ¿Sí recuerdan? Do you remember? De Jerusalén fueron a Cesarea, From Jerusalem they went to Caesarea. ahí estaba el puerto, That's where the port was. y de Cesarea hacia Tarso. And from Caesarea he went to Tarsus. ¿Quién lo recuerda? Who remember that? Es así. It Ahora, is like that. Now, habían pasado 8 años. 8 years had passed already. Anoten eso. Write it down. Cuando llega Bernabé a buscar a Shaul, a Pablo, When Barnabas came to find out Paul,
le dice, he told him, ¿cómo estás? "How are you?" Le dice, ¿cómo estás? Le dice Bernabé a Shaul. So Barnabas told Shaul, "How are you?" Él estaba haciendo también tiendas. And Paul was doing also tents. Ese era su trabajo. It was his work. Y entonces la tradición cuenta And the tradition recalls que Shaul levanta la vista that Paul, y ve a raised Bernabé, his sight and saw Barnabas. deja las telas, He put the fabric on the side, quiere seguir trabajando, no le hace caso a Bernabé. and he wants to keep working, not making. Not ¿Sí estamos considering- ubicados? ¿O te estás durmiendo? Are you Aleluya. sleeping? Entonces, vean qué encuentro. So look Permítame what we explicarles. find out. Entonces Shaul levanta la vista. So Shaul raises his sight. ¿Cómo estás? Le dice Bernabé. "How are you?" had said Barnabas. Shaul no contesta nada. Shaul didn't answer anything. Deja las telas, va por otras He telas. put the fabric on the side. He went back. He went to go to get some more Y fabric. las primeras palabras que dice Shaul, And the first word that Shaul pronounced, me abandonaron. "You guys abandoned me. Nunca recibí una carta de I ustedes. never received a letter from you. Ellos dijeron que me iban a escribir, You said that you would write down to que me, iban a estar pendiente de mí, that you would be in touch with me, pero yo no he estado solo. but I haven't been alone. Yahweh está conmigo y he seguido trabajando. Yahweh is with me, and I will keep working." Y entonces ahí le hace una pregunta a Bernabé, que no está aquí. Then Barnabas asks him, which is not we won't Le find here in the dice, Torah, ¿cómo está tu papá? "How is your father?" Y he dice asked. Shaul, And Shaul answered, para él yo ya estoy muerto. "For him, I'm already dead." Entonces la señal es que todavía vivía el papá de Shaul, de Pablo, So the signal is that the father of Shaul was still alive, pero por haber creído en Yahshua but because Shaul believed in Joshua y proclamarlo, and proclaimed his name, entonces hay una tradición judía then there is a Jewish tradition que es darles la bendición de muerte which is called the blessing of the dead a los hijos cuando to the creen sons when they en believe Yahshua. in Joshua. Entonces es lógico que el papá de Shaul tuvo que hacer eso. So it seems that the father of Shaul had to do that. Es terrible eso, It is hermanos. terrible. That is very terrible. No menciono nombres. I won't mention names. Había un buen Yehudí aquí en el puerto de Veracruz There was a very Jewish person here y, in the port of y él un día Veracruz, me habla por teléfono and one day he called me y me dice, Roe, yo soy fulano de tal. and told me, "Roy, I am Y this person." empezamos a hablar. And we began to talk. Aquí está un testigo, And here is a witness, Elá Isaías. the Ag Isaías. Y yo lo contacté porque Elá Isaías en ese momento estaba en el puerto de Veracruz. I get in touch with him because the brother le Isaías dije, was there in Veracruz. Oye, me habló un buen Yehudí And I told him, que cree "Listen, en Yahshua como el a Mashiach. good Jewish person Y talked to me." dice que él saca copias de los discos de acá. And he says that he made copies of the audios from here from the Y Kehillah. es profesor de la Universidad Veracruzana. And he is a professor in the University of Veracruz. Entonces yo le hablé a la Isaías. So I called the brother Le Isaías. dije, velo a Nice of ver, him. por favor, dale un saludo de mi parte. Go to see him, please, and say hi from me. Entonces el Isaías no se durmió. So the brother Isaías didn't go to Aleluya. sleep. Rápido fue a verlo He went very fast to see him, y se tomaron un café en un restaurante. and they were having a coffee in a restaurant. Y el Isaías llevaba muchos discos en su camioneta. And the Isaías had too many CDs in Y his entonces truck, le dejaste los discos. and he left him the CDs. Se dan cuenta, la casa de Judá ya está. Do you notice the house of Yehuda is Aleluya. here already? Eso no fue ahorita, It didn't fue hace happen 3 años. right now. It happened 3 years ago. Ahora, cuando este buen Yehudí me habla, me dice, Now, when this good Yehudi person called me, Roe, mi padre me dio la bendición de muerte. he told me, "Roy, my father gave me the blessing of death." ¿Se dan cuenta? Es algo tremendo. Do you notice it? It's something terrible. Ellos pasan cosas muy fuertes por creer en Yahshua. They have to experience bad things for believing Joshua. La cuestión está en el relato del libro de los Hechos. The idea is here in the book of Acts Por lo que te platico, Shaul recibió esa bendición de muerte. that I'm telling you this is like with Shaul, he received the same blessing.
Entonces en ese momento se sientan, So at that moment they sit down dice, ¿a qué veniste, Bernabé? and asks to Barnabas, why did Todavía you estaba come serio here? Pablo, Shaul. And Paul, Shaul still being very serious. Hay mucho trabajo en Antioquía And Barnabas told him, there is a lot of work in Antioch. y necesitamos ir ahí. And we need to go there. Hay mucha gente que quiere saber de Yahshua HaMashiach There is a lot of people that wants to know about the Yahshua y HaMashiach. necesitamos ir ahí. And we need to go there. Entonces Shaul ya sonríe Then Shaul began to smile. y comen pescado. And they eat fish. Dice, y Bernabé le dice a Shaul, And Barnabas told Shaul, ¿cuándo estás dispuesto a que vayamos a Antioquía? when are you ready to go to Antioch? Ahorita, ahora. And Shaul told Y him, Bernabé right now. dice, ¿ahora? And Barnabas asked, Sí, right ahora. now? And Paul says, yes, Dices right que hay now. necesidad, ¿no? You tell me that there is the need, right? Ahora. So let's go now. Y es cuando parten de Tarso a Antioquía. And it is when they depart from Tarsus to Antioch. Es interesante conocer esto. It is very important to know this. Vamos a Hechos 9, Let's go to Acts chapter 9, verso 30. verse 30. Aquí está lo que mencionábamos. And it's here what we were mentioning. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ve para acá. Acts chapter 9, verse 30. When the brethren learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Ahora vamos a buscar 2 de Corintios, Now let's look for the second letter of Corinthians, capítulo 11, chapter 11 el verso 23. and verse 23. Bendito el abacados. Blessed is the Abacados, the Holy Father. Dice 2 de Corintios 11, It states in verso 23. second letter to Corinthians, chapter 11 and verse 23. Son ministros de Mashiach Yahshua, como si estuviera loco. Hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los Yehudim 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Subraya eso, yo lo tengo subrayado con amarillo. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ve para acá, Elisha, hasta el 27. Second letter of Corinthians, chapter 11, verses 23 to 27. Are they servants of Mashiach? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jewish the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have opened constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. Please underline that, from false believers. I had labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Recuerden que después en 2 de Corintios 12 Remember that in 2 Corinthians 12 es cuando él cuenta que fue arrebatado hasta el tercer cielo. is when he accounts that he was raised even to the third heaven. Esto es importante que lo anoten, And this is por lo very que vamos a important that ver you write it después. down because we will see it later on. Ahora, Now, vamos a Hechos 22, let's go vamos to the book para of allá. Acts, chapter 22. And let's go there. Hechos 22, Acts chapter 22. y voy a leer del verso 17 And I am about to read from verse 17. Hechos 22,
Acts chapter verso 22, 17. verse 17. Voy a leer hasta el 21. And I read up to verse 21. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Adón, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ve para allá. Acts chapter 22, verses 17 through 21. When I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into a trance and saw that Yahweh speaking to me. Quick, he said, leave Jerusalem immediately, because the people here will not accept your testimony about me. Adon, I replied, these people know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr, Stephen, was shed, I stood there giving my approval and gardening the clothes of those who were killing him. Then the Adon said to me, go, I will send you far away to the Gentiles. Ahora, Now, aquí está que lo iba a mandar hasta Antioquía. it states that he would send him up Y to después más Antioch, lejos. and later on even Ahora, farther. anoten esto en sus apuntes, por favor, hermanos. Now, please write down the following in your notebooks, please. La Antioquía de la que estamos hablando The Antioch that we are talking about era la capital de la provincia romana de Siria, was the capital in the province of Syria, no la Antioquía de Pisidia. not the Antioch that was in Pisidia. Entonces, esa era la Antioquía de la provincia romana de Siria, So this is the Antioch of the Roman province in Syria, no la de Pisidia. not the one in Pisidia. Vamos a ir a Hechos Let's go to Acts 13 chapter 13 en el verso 14. and verse 14. No se debe confundir las dos Antioquías. Let us not to confuse both Antiochs. En Hechos 13, verso 14, In Acts chapter 13 and verse 14, no sé si lo tengan ya, I'm not sure if you have it already. dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, un Shabbat, y se sentaron. Ve para acá, Elisha. Acts chapter 13 and verse 14. From Persia they went on to Pisidia Antioch. On the Shabbat they entered the synagogue and sat down. Ahora, Now, vamos a Hechos 11, let's go to the book of Acts, chapter 11, verso 26. verse 26. Entonces, Bernabé fue por Shaul hacia Tarso, a Tarso. Then Barnabas went to look for Shaul in Tarsus, Y dice, hay mucho trabajo allá. and he told him, there is a lot of work over there. Entonces el verso 26. Verse 26. Y se congregaron allí todo un año en la Quejilá y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó Nosrim por primera vez en Antioquía, o sea, Meshihim. Ve para acá, Elisha. Chapter 11, verse 26. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the congregation and taught great numbers of people. The disciples were called Nosrim, first at Antioch. Entonces el original lo dice cristianos. So the original text doesn't say Christians. La iglesia cristiana nació en el año 315, 320. The Christian church grew up in 315, in the year 315 or 15 or 320. Se refiere a que ellos eran nazarenos, So it is talking about that they came from mesiánicos. Nazareth, that they were messianic. Bueno, entonces que quede claro eso de cristianos no está. So let's make it clear, the word Christians wasn't there. Ahora, por lo que estamos viendo aquí, la obra creció grandemente. So for what we are seeing here, the work increased really big. Ahora, pongan atención y ahorita lo anotan. Pónganme primero atención. Now please pay attention to me for a second. Miren, la Quejilá The congregation se separaba más y más del judaísmo, was getting separated more and even more from the Judaism, pero no de la Torah.
but not from the Torah. Eso que quede claro. Let's make that Ahora clear. pueden anotarlo para que tú ministres a otros. Now you can write it down Se so you can separaba preach to other ones. más y más de los takanot, The congregation separated more and more from the Takanots. de los mandamientos rabínicos, In other words, the rabbinical pero covenants, no de la Torah. but not from the Torah. ¿De acuerdo? Do we agree? Es importante. It is very important. Ahora, nada más como un dato Now, just as sobre Tarso, some information, era la capital de la provincia de Cilicia, Tarsus was the capital of the province of Cilicia en Asia Menor. in Minor Asia or Nada más Anatolia. como un dato, hermanos. Just has some information over there. Leo el 27. I'll read the verse 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Verse 27. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Entonces, ese descendieron, So that came down. recuerda que es en lo físico y en lo espiritual, Remember that it is in the physical way and in the spiritual way, porque Jerusalén está sobre todo, because Jerusalem is over everything, la ciudad del gran rey. the city of the great king. Ahora, Now. leo el 28. I'll read the verse 28. Recuerda que son profetas. Remember that they are prophets. 28. Verse Y 28. levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Ruach HaKodesh que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Por favor, Elisha. Verse 28. One of them, named Agabus, stood up and through the Ruach HaKodesh predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius Caesar. Bueno, Well, este Agabo this Agabus es el mismo de Hechos 21, verso 10. is the same that we will see in Acts 21, verse 10. Vamos para allá rápido. Let's go there. Después veremos este capítulo. Later on, we will read this chapter. Dice así, It states, Hechos 21, verso 10. Acts 21, verse 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ve para allá. After we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Ahora, Now, ¿cuándo sucedieron estas hambrunas? when did this famine happen? Anótenlo, por favor. Write it down, please. 46, el año 46 después de Yahshua. It happened in the year 46 after Joshua, the common era. En libros de historia In books of serios history, which are serious, está escrito esto, ¿sabes? it is right down there Que hubo gran hambre. that there was a great famine. Ahora, Now, dice que venía una gran hambre en toda la tierra habitada. it says that there would be a great famine in the entire world. Lógico, no se sabía del continente americano, Of course, they didn't know about the American continent, por así decirlo. just for saying something. Algunos hacen la observación de que solamente fue la hambruna Some authors just make a mention that it was just a famine en lo que era el Imperio Romano, in what it was the Roman Empire, pero no, los escritos en historia but no, the written in history hablan de que hubo una gran hambruna en toda la tierra, say that there was a great famine all over the world como un juicio. as a judgment. Entonces, todas estas, dice aquí que en épocas del emperador Claudio. So it says here that this happened during the reign of Claudius Caesar. Ahora, este es el mismo que expulsó a los judíos de Roma. Now, this is the same Claudius that expelled all the Jews from Rome. Vamos por favor a Hechos 18. Please, let's go to Acts chapter Vamos para 18 allá. En el verso 2, and verse 2. Hechos 18, Acts. verso 2. Chapter 18, verse 2. Cuando lo tengan me dicen un amén. When you have it, tell me amen. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ve para acá, Shalisha. Acts chapter 18, verse 2. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Because Claudius had ordered all Jewish to leave Rome, Paul went to see them.
Bueno, volvemos a Hechos 11, amados Agim. Let's go back to chapter 11, beloved brethren. En Hechos 11 vamos a leer In Acts 11, we are going to read el verso 29. the verse 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Leo el 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Pablo de Shaul. Chapter 11, verses 29 and 30. The disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Shaul. Ahora vamos a 1 Corintios Now we are going to the 1st of Corinthians 16, verso 2. 16, verse 2. 16, 2 de 1 Corintios. First letter of Corinthians, chapter 16, verse 2. Esta cita, This quote dicen los cristianos, ya ven, era el domingo. is the one that the Christian church uses to say, oh, you see, this is on Sunday. Sí, porque las ofrendas se levantaban después del Shabbat. And yes, because the gifts were picked up after that Shabbat ends. Pero no quiere decir que guardaban el domingo. But it doesn't mean that they observe Sunday. Dice así, cada primer It día de states, la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ve para acá, Elisha. First letters to Corinthians, chapter 16, verse 2. One of the first days of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Ahora vamos a 2 de Corintios Now, 9:7. Let's go to the second letter of Corinthians, chapter 9 and verse 7, Y dice así, and it states, 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Ve para acá, Elisha. Second letter to Corinthians, chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for Elohim loves a cheerful giver. Entonces enviaron dinero para los creyentes en Judea. So they sent money to the people in Judea, to the believers that were in Judea, Porque había mucha hambruna, recuerden. because there was a famine, remember. Ahora, Now, esto de las ofrendas, aquí, when it says about the gifts, hizo que las dos Kehilot se unieran más. made that the two congregations, the two Kehilot, could get together. ¿Cuál? Which one? La Kehilá de Jerusalén The congregation, the Kehillah of Yehuda, y la Kehilá de Antioquía. and the congregation, the Kehillah of Antioch. Entonces los de Jerusalén So the ones in Jerusalem, dijeron, realmente nos aman, they really love us porque tenemos hambruna acá. because we have a famine over here. Bueno, Well, esto es importante. Ahora vamos This a is Romanos let's go to the book En of Romanos Romans, to the letter 15. of Romans, chapter 15. 15:27. Romans chapter 15 and verse 27. Y vean cómo encaja muy bien esta cita aquí. And see how this quote makes sense here. Romanos 15:27. Romans chapter 15, verse 17. Entonces, si nosotros ayudamos a los necesitados, So if we help the ones that are in need, tendremos siempre bendición. we will always have blessing. Ayuda a los pobres Help the poor people, y siempre tendrás bendición. and you always be blessed. No te faltará nada. You won't need anything. Romanos 15:27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ve para allá. Romans chapter 15, verse 27. They were pleased to do it, and indeed they owe it to them, for if the Gentiles have shared in the Jewish spiritual blessings, they owe it to the Jewish to share with them their material blessings. Ahora, más adelante estudiaremos
Now, later on, we will study, y ya voy terminando, and I am about to finish. enviaron una ofrenda de la Quejilá They sent an offering to the Kehillah, de Acaya, the Achaia de Macedonia, from Macedonia, de la Quejilá de Asia Menor, from the Kehillah of Asia Minor, hacia los ancianos de Jerusalén. to the elders in Jerusalem. Y realmente cuando llega la ofrenda, And when the offering gets there, llega Shaul con la ofrenda when Shaul got there with the y offering los hermanos and the brethren, hacia Jerusalén. when they get to Jerusalem, Entonces todos dudaban de él. many of them were Todavía lo skeptical. trataron con dureza. They still being hard with them. ¿A qué with veniste? him. And they asked him, Eso dice la "What did you tradición come oral. to do here?" ¿A That's qué what they- veniste? What do you come to do here? Entonces él baja la cabeza So Paul, Shaul, put his head down. y entonces los hermanos que lo acompañaban, los ajim, Then the brethren that were accompanying him, empiezan a vaciar las monedas en una mesa. they began to empty all the coins over the table, Y iban diciendo ellos, de la Quejilá de Acaya, and they were mentioning, this is from para the nuestros Kehillah of hermanos de Grace in Jerusalén, Achaia, to the brethren in the Kehillah of de Jerusalem, la Quejilá de Macedonia, from the Kehillah of Macedonia, para nuestros hermanos de Jerusalén. for our brethren in Jerusalem. Pasa otro, de nuestros hermanos de Asia Menor, Another came and says from the Kehillah of para nuestros Minor hermanos de Asia, Jerusalén. for our brethren in Jerusalem. Y entonces dice la tradición que hubo un silencio. Then the tradition says that there was a great silence. Las obras hacen que se vea el corazón del hombre. The works show that how the heart of man is. Las obras dicen más que 1000 palabras. The works say more than thousands of words. Y entonces todos los ancianos de Jerusalén So all the elders of Jerusalem se quedan con la mirada fija. were looking straight, Y Shaul todavía con la mirada hacia abajo. and Shaul still looking down. Y entonces empieza un encuentro muy hermoso ahí. And there began a great encounter. Lo que no pudieron hacer en Jerusalén, What they couldn't do in Jerusalem este varón lleno de Ruach HaKodesh, is that these men are full of the Ruach HaKodesh, exiliado por sus propios hermanos, who was exiled from his own brethren. fue aquí, fue allá, He fue went más here, allá he went there, and even beyond there. y llevó cantidad de dinero para los hermanos en Jerusalén. And he brought a great quantity of money for the brethren in Jerusalem. Tremendo varón de guerra, A great Rav Shaul. man of war. tremendo Rav varón Shaul. de guerra. Ahora, simplemente termino con esto. Now, used to end up, Esa hambre que hubo, that famine that was there, mire, vamos a Gálatas y termino ya. and let's go to Galatians and we will conclude. Gálatas, Letter to Galatians en el capítulo in chapter 2 2 y el verso and the verse 10. 10. Nada más vamos a leer ese verso. We are going to read only that verse. Gálatas 2:10. Cuando lo tengan me dicen un amén. Galatians chapter 2 verse 10. Solamente nos pidieron que que nos acordásemos, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ve para acá, Shalisha. Galatians chapter 2 verse 10. All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I had been eager to do all along. Entonces, Rav Shaul, vayan cerrando su Tanaj. So Rav Shaul, please close your Tanakh, your Bible. Cumplió bien con su misión. Fulfill his mission Bueno, very well. nosotros no lo idolatramos. Well, we don't idolater him. Por favor, Please, hagamos lo mismo. let's do the same. Ayudemos a los pobres. Let's help the poor. Ministremos bien la Torah. Let's preach the Torah very well. Y para los nuevecitos, And for the new ones, tú dirás, you might say, oiga, Roe, pero antes de ese verso 10, excuse me, Roy, Pastor, what habla happened before that sobre la verse circuncisión, 10? It talks about the circumcision, que ya no es. and that it doesn't is valid. No, nada de eso. No, nothing like that. Vean el video en el canal de YouTube Shalom 132. Look at the video in the channel of YouTube, Shalom 132. Está en audio, It is in audio, en la página gozoypaz.mx, in the web page of So- gozoypaz.mx sobre Brit Milá.
about Brit Milah. y entonces le entenderás. Then you will understand it. Bendito es el abacados. Blessed is the Holy Father. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Let's stand up, please, beloved brethren. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Yahweh es bueno. Yahweh is good. Creo que hemos aprendido hoy bastante. I think that we had learned too much today. Abacados, Holy Father, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, in the name of Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá we thank you so much por esta enseñanza. for this teaching. Queremos aprender más We want to learn more de los que fueron tus siervos. for the ones that were your Ahora servants. nos toca a nosotros hacer las cosas bien. Now it is our time to do the things very well. No te debemos de defraudar, We don't have to do things wrong and don't porque disappoint you, tú no nos has abandonado. because you haven't abandoned Tú us. siempre nos das de comer, You always give us food. nos das ropa para vestir, We dress us. nos das techo para cubrirnos del frío. We give us a shelter to cover. No debemos de ourselves ser from the cold. mal agradecidos. We shouldn't be unthankful. Tocaremos el shofar We will sound the shofar para hablar a la casa de Judá y de Israel to call for the house of Yehudah and Israel que hagan teshuvah.